सजेस्ट करेंगे। तो उसके लिए फिर हमने दोबारा मैंने 29 अप्रैल को दोबारा से एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर दी, जिस पे अदालत ने ऑर्डर जारी किया कि ब्लड टेस्ट करवाए जाएं। तो फिर उस एप्लीकेशन पे भी जब इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो ये वाली जो एप्लीकेशन मैंने शेयर की है, तो ये दायर की कि उनके लिए इस पर इम्प्लीमेंट किया जाए पिछले जो ऑर्डर्स हैं उसके ऊपर। तो अदालत ने आज का दिन रखा था कि आप जो है उनको बुला लें, ताकि शौकत खानम हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लें, और साथ में ENT ट्रीटमेंट के लिए भी सजेस्ट किए गए थे डॉक्टर जो थे, उनको भी इजाज़त दी जाए। तो हमने लगातार जेल हुकाम से कोशिश की, उनसे रब्ता करने की कोशिश की, टाइम मांगने की कोशिश किया कि वो किस वक्त आएँ ताकि आप अरेंज करें और फैसिलिटेट करें, लेकिन उनकी तरफ से इनकार किया गया है। खान साहब के हवाले से मैं पहले भी बताऊं कि उनको दांतों में जब तकलीफ़ थी तो 1.5 महीना उनको दांतों में तकलीफ़ रही है, तो इन्होंने उनको अलाउ नहीं किया दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो ये फरवरी के बाद जाके जो मेडिकल जो डेंटल चेकअप है वो अलाउ किया, कोई 2-2.5-3 महीने के बाद जाके। तो ये सिचुएशन है खान साहब के उसके चेकअप की। जो वहाँ वो सरकारी डॉक्टर्स लाते हैं तो उनके ऊपर खान साहब ने ट्रस्ट जो है, नो ट्रस्ट है, वो किया हुआ है कि वो उन्होंने चेकअप नहीं करवाना। वो अपने जो फैमिली फिजिशियन हैं, जो उनके ज़ाती नॉलेज हैं, जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री से आगाह हैं, तो वो उन्हीं से ही वो चेकअप करवाएंगे। और अदालत की तरफ से बड़ा स्ट्रिक्टली ऑर्डर था, लेकिन बार बार अब इनकार किया गया है और अब तो बिल्कुल वो उसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे। अब परसों फिर हमारी हेयरिंग है, तो कोशिश है कि अब हम इसके ऊपर मज़ीद कोशिश करें कि किसी तरह इसके ऊपर करवाएं। लेकिन मसला ये है, अदालतें हुक्म देती हैं लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता, और अदालतों की बेतौकीरी और बेहुरमती की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी। एक अदालत लगातार 3 बार बल्कि 4 बार हुक्म जारी कर चुकी है, और वो अदालत खुद जाके अडयाला जेल के अंदर खुद ऑर्डर दे रही है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। हर एक का जहाँ तक जो रोल है, बतौर वकील मेरा जो एक रोल है, जो लीगल, उस हवाले से कोशिश की हमने बड़े एक टाइम के बाद एक चीज़ अचीव की कि उनका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन हो जाए, वो हुआ। और इस तरह हमारी बाकी भी जो लोग हैं सारे अपनी तरफ से सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। अब देखें, सोशल मीडिया की हद तक आप लोग कर रहे हैं, हमारे लीगल साइड से जो चीज़ें हैं वो हम वहाँ भी कर रहे हैं, कोर्ट कमेटी के हवाले से भी ये चीज़ें वहाँ भी हो रही हैं। लेकिन मुल्क के अंदर इस वक्त एक ऐसा फस्तायत का, जबर का, जुल्म का एक निज़ाम है या कानून है या एक निज़ाम ऐसा चल रहा है, जिसके अंदर अगर आप ये देखें कि जो हमारी अदलिया के हवाले से आप कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की तारीख़ का ये एक ऐसा नाजुक मोड़ है या एक ऐसा नाजुक टाइम है कि हमारी पूरी अदलिया जो है वो एक ऐसे चीफ़ जस्टिस के ज़ेर साया काम करने पे, उसकी सुपरविज़न के अंदर काम करने पे मजबूर है, जिसकी जानिबदारी, जिसकी जो एक जानिब झुकाव, बुग़्ज़, हसद, इनाद, वो बिल्कुल वाज़िह नज़र आ रहा है। और उसको हटाने का, उसको कोई भी उसके ऊपर अदम एतमाद कर दें, उसको कोई शर्म नहीं महसूस होती। शायद ही पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर कोई ऐसा बेशर्म चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर आया हो जिसको हम इस वक्त फेस कर रहे हैं, जो इतना पहले हमेशा उसने आइन की, कानून की बातें किया करता था, और इतना बेशर्म इंसान, शायद मुझे बतौर वकील कहते हुए बहुत शर्म महसूस होती है उस आदमी के लिए जो इंतहाई जानिबदारी से, इंतहाई कह लें एक बिल्कुल वन साइडेड हो के उसकी एक माइंड अप्रोच है। एक साइड पे वो रिलीफ दिए जा रहा है, जो पाकिस्तान के मुल्ज़मान थे वो उसके दौर में अपने आप को महफूज तस्वर करते हैं, और जो आम कानून के बात करने वाले, कानून पे अमल पैरा जो शहरी हैं, जो पाकिस्तान के रहनुमा हैं, वो इस वक्त जेलों के अंदर हैं। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर पहली बार हुआ है सुप्रीम कोर्ट, जिसे आईन पाकिस्तान ने पाकिस्तान के आइन का महफ़ूज़ और कस्टोडियन मुकर्रर किया है, वहाँ आइन की किताब फेंक दी गई कि ये बुनियादी हकूक़ हमें कहाँ लेके जाएंगे। देखें आप, ठीक है, जमात के ऊपर तनकीद करें, उनका आपका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उसको नहीं कहूँगा कि आप तनकीद ना करें, आपका हक़ है।
آپ ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں، آپ کا بالکل حق ہے، لیکن ہم بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہ بات نہیں ہے کہ اگر میں کہوں کہ آپ کی تنقید 100% ہمارے اوپر درست بیٹھتی ہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ہم چونکہ بہت ساری چیزیں بہت ساری ایفرٹس ایسی کر رہے ہوتے ہیں جو ہم سوشل میڈیا پہ نہیں ڈال رہے ہوتے۔ اب میں کتنے ٹائم سے کام کر رہا ہوں، کتنے ٹائم سے جیل کے اندر خان صاحب کے ساتھ نومبر سے آنورڈ میں اندر ہوں، لیکن میں ہر چیز سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالتا، ہر چیز اس میں نہیں کرتا۔ میرے ذمے ایک چیز جو ہے، سن لیں میں نہیں نو 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 سن لیں نو 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 میری بات نہیں سن لیں۔ تو ہم اپنی طرف سے کوشش کریں، لیکن آپ تنقید کرتے ہیں درست ہے۔ تنقید کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک موقف ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ قوم کس اینگل میں سوچ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سارے اپنی اپنی طرف سے کوشش کریں۔ نظام میں نے آپ کو دیکھیں، کہیں بھی کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی شہری کو کوئی گریوینس ہو یا اس کو کوئی کاز آف ایکشن ہو تو وہ عدلیہ کی طرف دیکھتا ہے، وہ عدالت کی طرف دیکھتا ہے، اور عدالت کے اوپر جو چیف جسٹس بیٹھا ہے، جو پورے ملک کی جوڈیشری کے اوپر ہیڈ ہے، جس کا افیکٹ پوری پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر پڑتا ہے، تو اس کی حالت ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اور مجھے بطور وکیل، کیونکہ میری اور اس کی یونیفارم ایک ہے، میری اور اس کی وردی کا رنگ ایک ہے، مجھے بڑے افسوس سے، بڑے دکھ سے اور انتہائی شرم سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ایک ایسا چیف جسٹس بیٹھا ہے کہ جس کو آئین کا تحفظ کرنا چاہیے تھا، آئین کا نفاذ کرنا چاہیے تھا، وہاں آئین کی کتابیں اٹھا کے پھینکی جاتی ہیں کہ یہ بنیادی حقوق ہمیں کہاں لے کے جائیں گے، ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ 25 کروڑ عوام کے بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور اس کو اپنی ایکسٹینشن کی فکر پڑی ہے۔ وہ اپنے 3 سالہ ٹینیور کے لیے مرا جا رہا ہے، اور 3 سالہ ٹینیور کے لیے اس نے پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے جو بنیادی اس کا حق تھا اس کو چھین لیا۔ رات کو 12 بجے اس نے فیصلہ دیا اور بلے کا انتخابی جو نشان تھا اس کے اوپر ڈکیتی ڈالتی اس نے وہ چھین لیا۔ دیکھیں، آپ کی جو آپ کی بات ہے بالکل آپ کی، میں حق بجانب ہیں، لیکن ہم سب اپنے چیزیں اپنی طرف سے کوششیں کر رہے ہیں۔ اب میں اپنی حد تک خان صاحب کی میڈیکل کی حد تک میں بتاؤں، اس وقت تک خان صاحب کے جتنے میڈیکل ہوئے یا جتنے ان کے چیک اپ ہوئے، اس کے لیے میں نے ساری جتنی بھی کورٹ سے آرڈر لیے یا جتنی بھی چیزیں کی وہ ساری میں نے خود کی، اور میں خود اس چیز کا میں اب آپ کے سامنے وہ بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی مشکلات کے بعد جا کے یہ چیزیں، میں نے آپ کو صرف ایک ڈینٹل چیک اپ کا بتایا کہ وہ